یہ کیا کر رہی ہوں میں جو قدم اٹھانے جا رہی ہوں اس کے بعد اس گھر سے میرا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور یہ لوگ میرے نام سے بھی نفرت کرنے لگیں گے۔ کیا کبھی انہیں یہ احساس ہوگا کہ ایسا کرنے پر انہوں نے ہی مجھے مجبور کیا ہے؟ ہیلو، بات ہو سکتی ہے؟ جی بتائیں۔ کیا یہ پاسبل ہے کہ تم آج آفس آ جاؤ؟ ویسے تو میں شامیر کو کہہ دیتا، لیکن میں نہیں چاہتا تم دونوں کو کوئی ساتھ دیکھ لے اور کوئی مسئلہ ہو جائے۔ خیریت ہے؟ ایک سرپرائز ہے۔ ویسے ہے تو تم دونوں کے لیے، لیکن میں چاہتا ہوں شامیر کو تم یہ سرپرائز دو۔ ایسا کیا ہے؟ وہی تو دکھانا چاہتا ہوں۔ میں ڈرائیور بھیج دیتا، لیکن تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو میں کیا کہہ کے آؤں گی ابھی؟ شادی ہونے والی ہے تمہاری، 100 کام ہوتے ہیں، کوئی بھی کام کا بہانہ بنا کے نکل آؤ۔ اچھا میں کرتی ہوں کچھ۔ 12 بجے تک آ جاؤ۔ اچھا اوکے۔ ہیلو، میں ڈرائیور بھیج رہا ہوں، آپ اس کے ساتھ آفس آ جائیں۔ سب خیریت ہے نا؟ کچھ بتانا ہے آپ کو، بلکہ دکھانا ہے، لیکن پلیز اس بات کا خیال کیجیے گا کہ جو بھی میری اور آپ کی بات ہوگی وہ صرف میرے اور آپ کے بیچ میں رہنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں آ جاتی ہوں۔ اوکے، بس ڈرائیور بھیج رہا ہوں، آتا ہوگا تھوڑی دیر۔ خدا حافظ۔ کدھر جا رہی ہو؟ وہ عالیہ کے ساتھ جا رہی ہوں، کام ہے ایک۔ میں نے تمہیں جب کہا تھا کہ میرے ساتھ چلی جاؤ تو تم نہیں گئی، اب اس کے ساتھ جا رہی ہو۔ میں کیا کروں، اب آ گئی ہے وہ، اس کے ساتھ جانا ہے مجھے۔ ویسے تمہاری دوست کو پتا نا کہ تم خوش نہیں ہو؟ میں جا رہی ہوں۔ ایک سیکنڈ رک جاؤ، میں نا پیسے دیتی ہوں تمہیں، تم نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں خریدا تو جو دل کرے نا وہ ذرا لے لینا چاہ کے۔ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، زیادہ دیر نہیں لگے گی، میں آ جاؤں گی، آتی ہوں۔ یہ میں نہیں لے سکتی۔ رابی، کسی کے دیے ہوئے گفٹ کو اس طرح انکار نہیں کرتے۔ دیکھو اگر میں چاہتا تو یہ فرنشڈ اپارٹمنٹ شامیر کے نام بھی کر سکتا تھا، لیکن اس کو اس بارے میں ابھی تک کچھ نہیں پتا۔ یہ سرپرائز اس کو شادی کے بعد تم ہی دو گی۔ میں اتنا ایکسپینسو گفٹ نہیں ایکسیپٹ کر سکتی۔ پھر وہی بات، دیکھو اپارٹمنٹ تو میں خرید چکا ہوں، تم نے تو صرف سائن کرنا ہے، باقی پیپر ورک میں کروا لوں۔ لاہور سے آنے کے بعد تم لوگ اینیکسی میں نہیں، اسی اپارٹمنٹ میں رکو گے۔ شامیر کو بتایا آپ نے؟ آیا تو ہے، ابھی وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ شادی کے بعد یہ سرپرائز تم ہی اسے دو گی۔ Come on, just sign.
right here. इतना सोचने की जरूरत नहीं है, साइन करो. हेलो. हाँ, उनको गाड़ी में बिठाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें. थैंक यू. मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट करने का शुक्रिया और मुबारक हो. यू आर नाउ द ओनर ऑफ दिस अपार्टमेंट. थैंक यू. यू वेलकम. मैं चलती. मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे और शामिर के साथ हो. तुम्हारे पास कन्वेंस है या ड्रॉप करवा? नहीं मैम, मैं चली जाऊंगी. थैंक यू. आई एम सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा. एक्चुअली राबी आई हुई थी. मैं नहीं चाह रहा था कि आप दोनों का आमना सामना हो जाए. वो क्यों आई थी यहाँ? मैंने ही बुलाया था उसे. ये कुछ सिग्नेचर्स चाहिए थे उसके. किस लिए? अब आपने मेरी बात बहुत हौसले से सुननी और वादा करें जज्बात में आके कुछ ऐसा नहीं करेंगी कि आपको और शामिर को नुकसान उठाना पड़े. शामिर राबी के साथ खुफिया निकाह करना चाहता है, ये बात मुझे पहले ही मालूम है. ऐसा ही है. एक्चुअली हमारा शामिर बहुत ही मासूम है. उसे इस बात का पता ही नहीं है कि जिससे मोहब्बत करते हैं उसे पाबंद नहीं कर सकते. वो राबी को भगाकर निकाह करना चाहता था और इतना बज़िद था इस बात पे कि अगर ऐसा ना होता तो अपनी और राबी की जान ले लेता. लेकिन मैं जानता था कि राबी किसी प्रेशर में आके शामिर के साथ निकाह नहीं करेगी. आप तो खुद जानती हैं, खुद ही देखा था आपने कि उस निकाह के लिए वो खुद ही राजी थी. एक्चुअली राबी थोड़ी कंसर्न थी कि शामिर की माशी हैसियत ऐसी नहीं है कि वो राबी का ख्याल रख सके. और बस मैं इसी कोशिश में था कि किसी तरह राबी इस निकाह के लिए राजी हो जाए. राबी की तो शादी है 2 दिन में. अगर वो अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है तो शामिर को इतना भरोसा कैसे है कि राबी उसके लिए सब कुछ करेगी? क्योंकि राबी ने शामिर को भरोसा दिला दिया है कि वो निकाह के वक्त इनकार कर देगी और ऐसी सिचुएशन में उसकी फैमिली के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगी. शामिर को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा उनको. झूठी है वो. जो मेरे शामिर को अपने काबिल ही नहीं समझती, वो भला उसके लिए ऐसा क्यों करेगी? ये क्या है? शामिर की जिंदगी में आने के लिए राबी को सिक्योरिटी चाहिए थी, इसलिए अपार्टमेंट खरीद के उसके नाम कर दिया हमने. अब राबी किसी और से निकाह नहीं करेगी. आपका मतलब है कि शामिर की जिंदगी में आने की राबी ने कीमत ली है? छोड़े ना इस बात को, क्या फर्क पड़ता है. मैंने तो ये सब कुछ शामिर के लिए किया है. मैं नहीं चाहता था वो कोई नुकसान कर बैठे. वो लड़की मेरे शामिर के काबिल नहीं है. खुदगर्ज है, लालची है, वो झूठी है. देखिए प्लीज, शामिर इस बारे में कुछ भी नहीं जानता. उसको इस डील के बारे में कुछ भी नहीं बताना आपने. सच तो पता होना चाहिए ना उसे. उसे भी तो पता चले कि जिस राबी की मोहब्बत में वो दीवाना हुआ फिरता है, वो उसकी मोहब्बत की कीमत लगा रही है. क्या हासिल होगा इस सब से? आई एम टेलिंग यू, शामिर की मेंटल सिचुएशन ऐसी है, वो अपना नुकसान कर बैठेगा. प्लीज उससे इस बारे में कुछ भी नहीं बताना आपने. लेकिन प्लीज
اسی وجہ سے تو میں آپ کو کچھ کہنا نہیں چاہ رہا تھا. جانتا تھا جذبات میں آ کے آپ دیکھیں. پلیز میں ایک بار پھر آپ کو بتا رہا ہوں, شامیر واقعی اپنے آپ کو نقصان پہنچا دے گا. اگر یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ پھر بھی اس کو کچھ کہنا چاہتی ہیں تو کہہ دیں, لیکن بعد میں جو ہوگا اس کی ذمہ دار آپ خود ہی ہوں. گاڑی لگاؤ, فہمیدہ باجی کو گھر چھوڑنا ہے. اوکے. شکریہ. شامیر کی زندگی میں آنے کے لیے رابی کو سیکیورٹی چاہیے تھی, اس لیے اپارٹمنٹ خرید کے اس کے نام کر دیا. اب رابی کسی اور سے نکاح نہیں کرے گی. میں نے تو یہ سب کچھ شامیر کے لیے کیا. میں نہیں چاہتا تھا وہ کوئی نقصان کر بیٹھے. اگر یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ پھر بھی اس کو کچھ کہنا چاہتی ہیں تو کہہ دیں, لیکن بعد میں جو ہوگا اس کی ذمہ دار آپ خود ہی ہوں گی. امی سوئی نہیں آپ, کافی دیر ہو گئی ہے. تم بھی تو نہیں سوئے. جو بات تمہیں سونے نہیں دیتی وہ مجھے بھی سونے نہیں دے رہی. طبیعت ٹھیک ہے نا آپ کی؟ ٹھیک ہوں. چلے آئے سوچیں, آ جاؤ. بیٹا کہیں دور چلے جاتے ہیں جہاں نہ مجھے کوئی خوف ہو نہ تمہیں. آپ کو مجھے کھونے کا خوف ہے اور مجھے رابی کو کھونے کا. امی ہم کہیں بھی چلے گئے نا تو یہ خوف ہمارے پیچھے پیچھے آتا رہے گا. تو کیوں نہ ہم اس خوف کو شکست دیں. چلیں آئیں, دیر ہو گئی, سو جائیں. باخدا باخدا عشق تم ہو میرا, ایک دل تھا میرا وہ تیرا ہو گیا. یاری من مہرباں ہے تیرا شکریہ, نہ کہیں جو نظر دل نے وہ
ये अपने साथ ठीक नहीं कर रही। अरे नहीं यार, हो सकता है हमारा अंदाजा गलत हो। नहीं आलिया, कुछ ना कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में। चलो जो भी है, हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि खुदा इसके हक में बेहतर करे। आमीन। आमीन। बाखुदा बाखुदा इश्क तुम हो मेरा, एक दिल था मेरा वो तेरा हो गया। कैसी लग रही हूँ मैं? क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हो? जख्म तो मेरी रूह पे लगे हैं। सॉरी यार, ये सब कुछ तुम्हें सहना पड़ रहा है मेरी वजह से, लेकिन तुम फिक्र ना करो, ये दूरियां सिर्फ आज की रात के लिए। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रस्म बेशक मैंने किसी और के साथ की है, लेकिन मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो शामिर। बाखुदा बाखुदा इश्क तुम हो। तुम लोग गए नहीं अभी तक? हम जा रही थी, लेकिन तुम्हारी भाभी ने हमें खाने पे रोक लिया। तुम्हें कैसे लगा हम तुम्हारी इस झूठी खुशी को मान लेंगे? देखो राबी, मेरी बात सुनो। हम जानते हैं कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो और ये सब मिलकर तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारी दोस्त हैं, एटलीस्ट तुम हमसे शेयर कर सकती हो। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं कल दुल्हन तो शामिर की बनूंगी। क्या? तुमने हमें बताया ही नहीं? मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जाने के बाद ये लोग तुमसे कुछ पूछे, इसलिए कल पार्लर भी नहीं लेके जा रही तुम दोनों को। मैं चाहती हूँ तुम दोनों यहीं पे रहना, भैया भाभी के सामने बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि तुम सलोन से जाने वाली हो, राइट? हाँ। गुड लक। गुड लक। दुआ करना मेरे लिए। We are with you always. जी भाई, बस निकल रहा हूँ। ठीक है, तुम फ्लैट पे इंतजार करो, सारी अरेंजमेंट्स हुई हुई हैं। सबसे पहले तुम दोनों का निकाह होगा, फिर मैं खुद एयरपोर्ट छोड़ूंगा। अच्छा वो भाई, मैं राबी को खुद पिक कर लूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। अगर तुम्हें सैलून के बाहर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई अम्मी ना रात भर सोई नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना मालूम है कि आज राबी निकाह से इनकार कर देगी। वो ये नहीं जानती कि तुम लेके जा रहे हो। मुझे लगता है अम्मी को शक हो रहा है मेरे पे। डोंट वरी ना, मैं संभाल लूंगा। मिलते हैं थोड़ी देर में।
जा रहे हो तुम? यूनिवर्सिटी। नहीं, कहीं नहीं जाओगे तुम। अब बातें करिए अम्मी, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। नहीं, मैं कह रही हूँ ना कि आज कहीं नहीं जाओगे तुम। अम्मी मेरा आज जाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कह रही हूँ कि आज कहीं नहीं जाओगे तुम। शामिर, क्यों खुद को उस लालची और फरेबी लड़की के लिए बर्बाद कर रहे हो? खुदा के लिए रहम करो खुद पर और मुझ पर। तुम्हें पता है उसने पैसे लिए हैं दीवार से तुम्हारी जिंदगी में आने के लिए। सोचो तो सही, जो आज ये कर सकती है वो कल तुम्हारी जिंदगी से जाने की कीमत भी ले सकती है। खुदा के लिए रहम करो खुद पर भी और मुझ पर भी। रुबीना, बात सुन। हाँ। अरे भी कब आएगी दुल्हन? उसने कहा था फ्री होगी तो कॉल कर देगी। अरे भी किसने कहा था उसको अकेले भेजो? क्या हो गया, कमल छोड़ के आया, लेके भी वही आएगा। अरे भाई कुछ भी कहो रुबीना, वो बेतबारी सी लड़की है, बस दुआ करो कि घर आ जाए। लोग बैठे हैं, बातें सुन रखी, आप बैठे, आ जाएगी, बैठे। अकमल, ये बात क्या बताया था उसने कुछ कि कब फ्री हो जाएगी वो? मेरे ख्याल से अभी तक तो फ्री हो जाना चाहिए था। मैं अरे भाई कब तक आएगी दुल्हन? बस ये जा रहे हैं अभी, आपको तो पता है ना बड़ा टाइम लग जाता है दुल्हनों को। आप बैठे, बस अभी आ जाएगी। भाभी नंबर बंद आ रहा है उसका। आप एक काम करें ना, कॉलर फोन कर दें, मैं चला जाता हूँ, उन्हें बता दीजिएगा कि मैं आ रहा हूँ। जाओ तुम जल्दी पर। रुबाब मैम तो 2 घंटे पहले किसी काम को कहकर पार्लर से निकली थी और अब तक वापस नहीं आई। क्या हुआ? किसका फोन था? कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ है? रुबाब चली गई है। मतलब कि मैंने पार्लर फोन किया है, रुबाब वहां पे नहीं है। क्या? पल कहाँ क्या है? उसको मैंने कहा है जरा चाय पार्लर देख के। मैं भी साथ चलता हूँ, फोन दूँ। तुम लोग को रुबाब ने बताया कुछ कि वो कब तक वापस आएगी? नहीं, मुझे तो कुछ, हमें तो कुछ भी नहीं पता। क्या हुआ भाभी? जी बेवकूफ लड़का है, फोन ऑफ करने का क्या तुक है? कहा भी था उसे कि राब्ते में रहे। कहीं उसकी अम्मी ने तो नहीं उसको रोक लिया? क्या कह सकता हूं मैं? ओहो, वो जिस दोस्त को निकाह खां का कहा था उसका भी बार बार फोन आ रहे। एक सेकेंड। हाँ हेलो। नहीं अभी टाइम है थोड़ा सा, मैं बताता हूँ कब तक भेजना है। ओके। अब तक तो मेरे घर में सबको खबर हो गई होगी। फिक्र ना करो, आ जाएगा इंशाल्लाह। भाई भी सबसे पहले शामिर को ही ढूंढेंगे। कसम से मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है उस पे। I mean, ये कोई हरकत है करने वाली? फिर से ट्राई करता हूं उसे। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। हम दोनों तुम्हारा यहां पर वेट करें, कहां हो तुम? क्या? हेलो हेलो। क्या क्या कह रहे हैं? नहीं आ रहा। तुम्हारा खर्चा ठीक निकला। कह रहा है कि
میں اپنی امی کو نہیں چھوڑ کے آ سکتا. جان کے واسطے دیے ہیں انہوں نے اس کو. کہہ رہے ایک ہی میری امی ہے, میں رابی کی خاطر انہیں نہیں چھوڑ سکتا. آج نہیں رک سکتا میں. اگر وہ میرے لیے اتنے امتحان میں سے گزر سکتی ہے تو میرا رکنا یہاں مناسب نہیں. پلیز مجھے مجبور مت کریں, ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں. پلیز آپ لوگوں نے جو بھی کرنا کریں, یہاں سے باہر جا کے کریں پلیز. عجیب بات کر رہی ہیں آپ. ہماری بہن یہاں سے غائب ہوئی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں ہم چلے جائیں یہاں سے. ہم اپنے کلائنٹس کو باندھ کے نہیں رکھ سکتے, وہ اپنی مرضی سے یہاں سے گئی ہیں. مزید پروف چاہیے تو آپ CCTV کیمرہ چیک کر لیں. آپ کو ہمیں بتانا چاہیے تھا. دیکھیں یہاں 4 برائڈز ریڈی ہو رہی ہیں, بہتر یہی ہوگا کہ آپ یہاں سے جائیں اور اپنی سے بہن کو تلاش کریں. نمبر آف ہے دونوں کے. بھائی ظاہر سی بات ہے, جو حرکت انہوں نے کی ہے نمبر آن تھوڑی رکھیں. چھوڑوں گا نہیں میں دونوں کو, چاند سے مار دوں گا. بس حمیدہ, کیوں رو کے ہلکان ہوئی جا رہے ہو؟ بس اللہ سے دعا کرو کہ ہمارا بچہ خیر خیریت سے ہو. بس کر دو, بس کر دو, بس کر دو حمیدہ. میرا شامیر مجھے چھوڑ کے چلا گیا. کہیں نہیں گیا, آ جائے گا, آ جائے گا, آ جائے گا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ مجھے چھوڑ جائے گا اس طرح. خالہ کچھ تو کھا لیں پلیز. اچھا چلیں پلیز پانی پانی پلیز. بس بس حمیدہ, بس. دیکھو طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری, ایسے نہیں رو. اب اسے ایک لمحے کے لیے میرا خیال نہیں آیا, اسے یہ بھی خیال نہیں آیا کہ میرا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. بس میری پیاری بہن, بس آپ پلیز پانی یہ پانی, تھوڑا سا پانی لو. بھاگ گئے دونوں. میں ادھر لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ سارے پوچھ رہے ہیں, ناراض ہو رہے ہیں. میں اکمل کو بھیجتا ہوں, یہ سنبھالے گا سب کو. تم جا کر مہمانوں کو کھانا کھلا کر رخصت کر دو اور کریم چاچا کو اپنی بے بسی کا اعتراف کرنا. آپ نہیں آئیں گے؟ میں تھانے جا رہا ہوں رپورٹ درج کرانے. کیوں تھانے میں جانا؟ اس نے ہماری عزت اپنے پاؤں تلے رون دی اور تمہیں ہمدردی ہو رہی ہے ان سے. بھائی ہمدردی کی بات نہیں ہے, تھانے جانے سے عزت واپس تھوڑی آ جائے گی, مزید اچھلے گی. جن کو نہیں پتا ان لوگوں کو بھی پتا چل جائے گا, تماشا بن جائے گا یار. تمہارے بھائی کا فون آ رہا ہے. ہیلو, کہاں ہیں وہ دونوں؟
कौन? तुम इतने अनजान नहीं हो सकते। मैं रुबाब और शामिर की बात कर रहा हूं। क्या मतलब? रुबाब की तो आज शादी है ना? शामिर भगा कर ले गए उसे। तुम तो यूं उसकी जिम्मेदारियां ले रहे थे जैसे वो सांस भी तुमसे पूछ कर लेता है। इतनी बड़ी बात से अनजान कैसे हो सकते हो तुम? देखें, यकीन करें मेरा, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, लेकिन फिक्र ना करें, मैं मालूम कराता हूँ कि कहाँ पर हैं दोनों। मुझे मेरी बहन वापस चाहिए। अरे रिलैक्स करें, ऐसा ही होगा। मैं पता करता हूँ, बताता हूँ। तुम जाओ, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप भाई? वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। अब ये अच्छा नहीं किया। अगर रबाब की तबीयत खराब थी तो कम से कम हमें बता तो दे वो है कहाँ। रबीना, मेहमान कितना इंतजार करेंगे? बेटा ये सब क्या हो रहा है? कहाँ है रुबाब? करीम चाचा, हमें माफ कर दें। रुबाब हमारे साथ नहीं आई। क्या मतलब? अगर वो इस रिश्ते से राजी नहीं थी तो आप लोगों ने हाँ क्यों की? मैं तो पहले ही कहती थी ये लड़की अपने भाइयों को जरूर बुरा वक्त दिखाएगी। खाला, खुदा के लिए अपने दिल की भड़ास ना फिर कभी निकाल लीजिए। हम पहले ही बहुत दुखी हैं। अब दुखी होने का कोई फायदा ही नहीं है। जब मैं तुम लोगों को समझाती थी ना, तुम लोग मुझे अपना दुश्मन समझते थे। खाला, चले अब और ज्यादा जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलो सब लोग आ जाए। चले जी।